الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة الليل مکی سورت دے نزول کے نهم نمبر اور ترتیب سورتون کے 92 دے ربط دی صورت ما سبق سرا مکی صورت کے آخر کے تخفیف ہو ندی صورت کے آخر کے بشارت ذکر کئی دی وجہ اور بسیرار چکلت چاہتا بیان کے نو تخفیف با مور کے اور بشارت با مور کے یا مکی صورت کی سمودیان ذکر کرے و کذب سمود بتقواها نداغی انجام مختصران ذکر کرے و ندرد داغی انجام تفصیلاً پیل سمیات کی ذکر کئی چاہا جہنم دے دیو جنہ اور بسیرانو سورت کے فرق ذکر کئی پمیند آمانو کی یو اعمال مقبول دی اور دویم اعمال غیر مقبول دی یو اعمال دی چاہا قبول شید بنیز اللہ باندے اور دویم آغا دی چاہا نقبلی گی سورت کے شواہد ذکر گئی بدی باندے چھ بے نیک عمل اور بد عمل دوارا ندی برابر سنچ شفا و رد ندی برابر سنچ سڑے و خزا ندی برابر واللیل اذا یغشا شاید دشبا کلا چھ پٹ کی مخلوقات لرا او شاید دا ورد کلا چھ سرگند کی مخلوقات یعنی رناو کی والنہار اذا تجلا او شاید دا ورد کلا چھ رنا کی سرگند کی مخلوقات وما خلق الذکر والانثى واچ پیدا کری نارینا و زنانا ان سعیکم لشتا یقینا عمل ستاسو دے مختلف سنجش باورد ندی برابر سڑے و خزن ندی برابر عمل مقبولہ و غیر مقبولہ ندی برابر وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى ولن ندی برابر انجام ندی برابر چاچ نیک عملو کا اغبا جنت تزی چاچ بد عملو کا بجہنم تزی وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى ہر چاہا سوک دے چگور کولو کرل وَاتَّقَى ویرد اللہ نا تقوی دا مناہیو نظام ساتل دا اللہ نے یریدل
چې د هر مناهیو نه ځان ساتي، حرامو نه ځان ساتي، بدو اعمالو نه ځان ساتي. وصدق بالحسنى او تصدیق یو کلمه توحید، حسنى مسله توحید، مسله توحید ومن الله. فَذَنُ يَسِرُوا لِيُسْرَا نو آسان با بوزو دلر جنتا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَالْچَا سُک دے چھ بغلی اکا وَاسْتَغْنَا ځانی بے پروا اگن، ځانی مستغنی اگن دا اتباع سنتنا، ځانی مستغنی اگن دا قرآن نا، ځانی مستغنی اگن دا اللہ نا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَتَكْذِيبِ اُگَلْ مَسَلِ التَّوْحِيدِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى زردے چه آسان ببود لر جہنم تا. عسرا آسان زائی جہنم. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى فائدہ ورنگی ددنا مال دد اذا تَرَدَّى کرچ حلاک شو. ان علینا للہدا یقیناً پمون باندے بیان دے ہدایت دے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى او یقیناً منگرہ اختیار دے دا آخرت و دنیا. فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى نیرو ما تاثل رادا غورنا چه لمبی بوئیو. لا يصلح الا الاشقى نبات نگیدی تا مگر بدبختا. سوک بدبختی داغ صاحب جہنم تبزی و دا بدبختا سوک دے نخی صدا. الذي قرب وتولى آغا بدبختا چه تکذیب اوکر توحید وتولى وآورد دا قرآن نا، واورد پیغمبرنا، واورد تابدار دا حقنا. چه توحید منمن دا قرآن نا واورد قرآن دا مزگار ندے. الذي كذب وتولى کسو چاہو تکذیب کدا حق واورد دا قرآن نا. وسيجنبها الاتقى او زرده چه بیرد بشید دے جہنم نا پرزگارا. جہنم نا بچی پرزگارا سوک دے، متقی سوک دے. ندانوی چه متقی آگا دو پتا دے سڑے و دو پتای پا سرکڑے او کتا کتا گوری استرگی توری نا. الذی یؤتی مالہو یتزکا آگا پرزگارا چھوڑ گئی مال لرا یتزکا بدا سیال گی چھپا گئی جان لرا. دے مال لگئی جانا چاندو پسی گرزی سوال گئی بس بلکاری نشتے. وَمَا لِعَادٍ اِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى وَمَا لِعَادٍ اِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ او نشترے او تندرہ دا اللہ سخا سنعمت و سحسان تجزا چھ بدلہ بورگے شداغی. یعنی پا اللہ دا چاہے احسانوں نے نشتا چلاغی پا بدل کی جنت ورگئی ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى لیکن اللہ ٹھولی دا رضا منتیاد رب دا چی اوچت دے. پتہ دا ذمہ داری دا چلے با اللہ رضا کئی نو چی اللہ رضا کا واللہ خوشحال کنو اللہ والا جنت ورکی. دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اہل الامالی. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى مگر لٹولی دا رضامن تیاد رب دا چگا اوچت دے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى او زردے چے خوشحال وشی دے دا اللہ نا. زردے چے خوشحال وشی اللہ دنا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى او زردے چے خوشحال وشی اللہ دنا. یعنی سمجھو اللہ بولا جنت ورکی او اللہ بتنا رضائی او اللہ بتنا خوشحالی کم چه اصل مقصود دے دا انسانان چه اغدا اللہ رضا دا نغی تبورسی.